he puesto a grabar otra vez. Porque este seguramente... Este sí que lo voy a subir. El anterior seguramente también. Vamos a ver trailers duros, ¿eh? Este evento lo hace la gente de Games Radar. Está en español, por cierto. Hey everyone, I'm Laura Bailey, though you may know me best as the voice of Abby in The Last of Us Part 2, Mary Jane Watson in Marvel's Spider-Man, or maybe even the host of the June 2021 Future Game Show. And now I am back, and this time on a super cool stage, to host this year's Future Game Show Summer Showcase presented by Intel. But as we all know, with great power comes great responsibility, and thankfully, I've got Yuri here to share it with me. I'm so glad we got that out of the way soon. Yes. Okay, thanks, Laura. It's great to be here. I'm Yuri Lowenthal, and I'm the voice of Sasuke on Naruto, Yosuke in Persona 4, and of course, Peter Parker in Marvel's Spider-Man. La voz de Sasuke en Tonight, Naruto. I'm swapping out the Spidey suit for something a little more suave. Think less thwips, more quips. Actually, just like Spider-Man. Exactly. Yuri and I have been on plenty of adventures, like when we explored the Midnight Channel with a talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Negative. Right? We have the best job. I know! But let me tell you, nothing prepares you for a stacked showcase full of video game news. You're telling me. Now, I've had a sneaky little look at what's to come. We've got demo drops, developer presentations, gameplay trailers, montages, and of course, world premieres. Nice. Thank you. Wish list at the ready, folks. And remember, if something catches your eye during the show, head to gamesradar.com to read more about it. I think we've covered Como que poco me gustan los presentadores. Let's kick things off with something really special. Please welcome Tamara Jokic and Gilad Baraka, who are here to deliver a very special performance of Waves from Beyond, from the soundtrack to High Water. A ver. Esto es banda sonora, ¿eh? ¿Dónde vamos? ¿Dónde llegamos? ¿Es española? Si no hay rumbo Bueno, ni es marea. para hablante al menos. Luz de luna en tu espuma nos da un poco Este me de acuerdo que lo esperanza. vimos también, rollo posapocalíptico con lanchita, lo cual me mola. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. Mi pescador de sueños, en el viaje con la proa hacia el cielo azul, con las voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. Me encanta, ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna. Escuchas esto y luego escuchas la puta mierda de la música actual que triunfa con los sintetizadores estos de voz, que se los quitas y no saben qué hacer. Y dices, ¿cómo me gusta la gente que canta bien?
a dónde llegamos. El autotune, El día que legalicen el autotune, media industria musical se queda sin trabajo, macho. Virgen santa. La canción del final de Rhyme, ya ves. Joder, cómo lloré con el final de Rhyme, una barbaridad. Nos da un poco de esperanza. Mira que es un género musical que a mí no me gusta pero es que cuando oyes a alguien que sabe cantar y tiene talento para cantar, sin esa basura del autotune, joder, qué gusto da, tío. High Water, tengo ganitas, rollo posapocalíptico, así me mola. Todo lo que sea posapocalipsis. Thanks again to Tamara and Gilad. High Water was previously available on Netflix, but today we are pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and Nintendo Switch in the summer. Make sure to wishlist it on Steam. Pero estaba ahí en Netflix, ¿dónde? Before we get to our first world premiere, el móvil sería. We got a quick update. During this year's Spring Showcase, we announced that the world of Future Game Show is expanding with the launch of the new FGS YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go deeper into selected games from the show with exciting videos from the growing FGS editorial team. Search for FGS on YouTube or TikTok, and look out for the channel logo you can see behind us. All right, let's keep this engine running. I think it's time for our very first world premiere. A ver, world premiere. Empezamos como el Doritos ya aquí, World Premiere. Dámelo. So, why are we really doing this? I thought you hated racing. I need to get into the city again. Who is going to walk away with this year's City Pass? Tune in and find out. It's going to be one hell of a ride. Es de carreras. How's everyone enjoying the show? He can't be allowed to keep doing this. But how can we stop him? Hostias. Him at his own game. Eso es falta, La verdad que, claro, son solo carreras, ¿no? What would you like to say to all your fans? Que pensaba que iba a ser un poco rollo como RPG. Así también con cosas fuera de... Pero bueno, habrá que verlo. Welcome to the world of Resistor, a post-apocalyptic car PG where you build a ragtag team of racers. It's coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch, so get it on your wish lists. Bueno, no está mal, Le seguiremos. Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. A ver. Agárrate a las cuerdas. ¿Esto qué es Ark? No, no es Ark. No sé. Este pinta interesantote, Duro, ¿qué? Ese camaleón. Bueno. That was your first look at gameplay from Instinction, Hashbane's tense dino shooter. Make sure to wishlist it as it's coming to Steam Early Access in 2025. Early Access, all right, let's keep trucking, Yuri, as we've got another world premiere up next. A ver, world premiere. Pero tenía buena pinta, Tenía pintocilla. ¿Es un camión espacial o un camión normal? Vale, es un camión espacial.
Star Tracker, ojo, no me jodas que va a ser como en el juego este de simulación de camionero, pero en el espacio. Míralo, y tienes que reparar y todo. Tú, pues, hostia, este me mola, 2024 se va lejitos, pero me mola el rollo, me mola el rollo. I don't know. I think I'd kind of enjoy being stuck in an intergalactic traffic jam if the views were that good. Right? I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. Tienen mucho público los simuladores, entre comillas. Which is coming in 2024. But now it's time to shift gears a nivel de to ventas. demon gods and dark fantasy. We've got a developer presentation from Hexworks, the minds behind Lords of the Fallen. A ver, On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Today, we're taking a closer look at our all-new dark fantasy action RPG, arriving this October on PC, PS5, and Xbox Series X and S. Pintaza, Spiritual successor to the original 2014 release, it acts as a full reboot for the franchise, taking place in a vast, interconnected world over 1,000 years later. Featuring colossal boss battles, fast, challenging combat, and deep, immersive storytelling, players will journey across 2 parallel realms in this expansive RPG experience. The world of the living, Axiom, and the world of the dead, Umbral, with each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. And while Axiom presents its own challenges, untold horrors await its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral lamp, players can enter this lightless world at any time in one of 2 ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral. Anda. Or by performing the Umbral Rift and willingly sacrificing one of your 2 lives. But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss battles. Qué bonito, tío. Towering above the ever-burning city of Calrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers, the demonic presence within, ready to devour any and all within sight. A merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his la esquiva parece que funciona flesh bastante bien, conceals a truth most foul. La esquiva, milimétrica ahí. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. Tiene muy buena pinta, la verdad que tiene muy buena pinta, Yo este seguramente sí que me lo voy a jugar. Y mira que estoy así un poco de los Souls hasta la polla, pero es que este tiene muy buena pinta. Me apetece además bastante. Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023. And you can wishlist it right now. Wait, what is it, Yuri? Are you okay? My spidey sense is tingling. Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. No me digas que esos patos del fondo son el World Premiere, por favor. A ver, Steam 17 que está ahí, que dices, ok.
que alguien me dispare. ¿Qué es esto? Por favor, que me lo expliques. Tiene pinta de ser como el juego este de las judías, ¿no? ¿Te habéis dado cuenta que son literalmente penes? Con un testículo muy gordo. Pero... Ah, un Rhythmic Royale. O sea, es un juego de ritmo, pero dentro de lo que es el factor de juegos de Battle Royale. Habrá que ver. No me interesa lo más mínimo. Pero bueno, la propuesta está ahí. It was so infectious. Yeah. That is going to be in my head for a while, I think. Well, I really can't complain. Watch out for Headbangers Rhythm Royale, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Fall Guy rítmico, So, what's next, Laura? Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's Summer Showcase, and now we've got a closer look at gameplay. This is The Last Fate. The Last Fate, which macho. some Este le tengo describing unas as a ganazas. pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream, you might say. Touché. A new dawn is at hand. The Last Fate, este pinta que flipas, pero The pinta... secret has been snatched in the hands of the sordid. But one rises above Qué bonito, all. además, el todo. A blessed curse, the sweetness of the flame. Joder, poner cachondo este juego, Only the inevitable can befall them now. Death. Ya que den fecha, tío, por favor. Una fechita. Que digan, o mejor dicho, que digan available now. Venga. Octubre. Bueno. That was The Last Faith, a gothic Souls-like coming to PC, PlayStation, Demasiada Xbox, cosa en and octubre, Nintendo sí. Switch in October 2023. And you can wishlist it right now on Steam. We're also thrilled to announce that The Last Faith will have a beta demo this summer. If you want to check it out, register for access at thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's take a trip to the world of Steel Seed. A ver, Steel Seed. Storming a Teacup. Me gusta mucho el nombre del estudio, Hello everybody. I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Storming a Teacup. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Today, we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Steel Seed is a stealth action game. Juego de sigilo, además. Deep, complex, and lore-driven story. After a major climate catastrophe caused by humans, the AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. Zoe is looking for her father in an underground facility built by machines and extremely hostile toward the anomalies. The environment surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular mangas, movies, and anime. Zoe needs Kobe to help with exploration, environment interaction, stealth, and combat. Their bond will grow stronger. Es Gollum del espacio, pero bien hecho. Sí, recuerda un poquito a Remember. Mira, además la protagonista también. Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. Sometimes a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarded.
The environment will offer you many ways to deal with the enemies. Be the silent assassin. Should you feel more aggressive, o sea, or if you screw up, tiene buena pinta, pero se nota que le falta trabajo al juego tactical todavía. combat system will allow you Le to unleash your falta combat abilities on the enemies. Don't forget the cob is there to help you with ranged attacks and skills. Your companion really makes the un poco esa difference sensación between al life and menos, death. If you still feel underpowered, a complete skill tree system based on challenges will allow you to expand Zoe and Cobby's passive and active abilities. The challenge system is designed to render the experience more dynamic and fun. Las animaciones y tal Also, son como muy genéricas, ¿no? Como de you may plantilla del require Unreal. dangerous friends. Yo creo que le falta curro. Use Cobby Que entiendo to que a ver hack cuándo into an sale. enemy system to make it fight with you. Your new ally will create hilariously engaging combat scenarios. There are many more abilities that you can unlock from the skill tree. Choose wisely. Thanks for your time with us. Steel Seed is a truly emotional experience that will test your inner humanity. A ver cuándo sale. The game is coming to PC, Microsoft Xbox and Sony PlayStation. Stay tuned. Vale, no han dado fecha. O sea, no han dado fecha. Tiene muy buena pinta, pero eso, le falta. Steel Seed que is coming entiendo que soon to mejorará, PC, obviamente. PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Wait a second. Are you telling me you wear the Spidey suit when you record? No. We need to talk after this. But right now, we've got a double feature focusing on Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Todo muy Let's get into multiplataforma, sí. Lo cual, fantástico. Oye, este que majo, ¿no? Explora un mundo desolado. Oh. Dame granjas ahora mismo, me enfadaré, ¿eh? Ah, así me gusta. Estaba echando de menos las granjas. Joder, hacía ya 5 minutos que no veíamos una granja. Oh, pero visualmente es muy bonito, ¿eh? Bueno, realmente no son granjas como tal. Es como que tienes que restablecer, ¿no? La flora. Tiene muy buena pinta este, ¿eh? Me gusta. Sí, sí. A routine mission to a peaceful planet, huh? A ver este. Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes our way. Diablo. Together. Ahí tienes el pícaro, el bárbaro. El arquero, que es el pícaro también. Ok. Bueno. No me ha dicho mucho este juego, la verdad. Distant Bloom and Go Fight Fantastic are coming later this year. So head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show Steam page if you want to check them out. Laura, en garde! Wait, what? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. A ver, world premiere. This is the last time she ruins my plan. Find her and bring her to me. A challenge. I like that. Adalia de Volador! Seize her! Come at me. How is she doing that? Animaciones interesantes, ¿eh? Catch this. De volador, ¿verdad? Ha hecho Adalia de volador, ¿no? Maybe next time. Come
Grand Duke, stop this nonsense now. Come on, amigo. Try to fight me at least. This is an ambush, volador. Toma ya. On guard. Se ve interesante este, me gusta, ¿eh? Demo disponible. Am I the only one who's never heard of her? That was En Garde, a swashbuckling action-adventure which is coming in the summer of 2023. Wishlist it now on Steam. Hey, Yuri. Yes? When you think of the 3 pillars of video games, what do you see? Okay, Euro Truck Simulator, for me, it's eh? gotta be, obviously, big rigs, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but boy, do I have the trailer for you. I'm ready. Bueno, un Truck Simulator. ¿Será? Igual no, ¿eh? ¿O sí? No, pero parece de otra saga, ¿verdad? No parece de la licencia, ¿eh? De hecho se ve un poco feote este juego, ¿no? Comparado con el Euro Truck Simulator. Pero sí es el mismo rollo. Alaskan Road Truckers. Alaskan Truck Simulator is coming to PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. So drop it on your wish lists now. Now, our next game follows a scribe who's been sentenced to 30 Este lo vimos en el Guerrilla Collective y tiene una pinta increíble. Let's take a look at the Muy buena pinta, ¿eh? Pintarraca pintón. Creo que lo vimos en el Guerrilla Collective. El personaje me suena un huevo. Está hecho de piedra el pavo este. Que realmente el juego no es así. El juego es en perspectiva isométrica. Juraría. Si no me falla la memoria. Pero por alguna razón, que no tiene ningún sentido, anuncian el juego aquí con una puta cinemática cuando en el Guerrilla Collective vimos gameplay. You really should. Those guys are coming after you. Es un paso The atrás, ¿no? Bookwalker Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd, and you can play a free demo for the game on Steam after the show. Es rarísimo, no tiene ningún Here's a new sentido, trailer tío. for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Sí, sí, Unreal es que Engine 5. vimos gameplay de este juego ayer, antes de ayer, bueno, antes de ayer fue el Guerrilla. Y ahora resulta que te lo venden con una cinemática. Ok. Este me huele a cooperativo asimétrico de estos. Que no me gusta ver ni en pinturacax. Sí, es verdad, tenía partes interactivas en primera, como de investigación y tal. Y luego el juego era en vista isométrica. Sí, además me gustó mucho, lo que vimos. Este es un Day by Daylight. Day by Daylight, que es un género Deceit 2 is coming to petadísimo. PC, PlayStation, and Xbox in 2023, and you can also play the beta now. De hecho, muchos han salido, muchos de los que han salido imitando a Day by Daylight ya han chapado. El de viernes 13 me parece que lo han cerrado ya. Our next game features the rest of it. It's time to check in with Paradox Tectonic, the developers of Life by You. A ver. Paradox, será el juego
complicadísimo, Game Show. como This estamos is King Choi, acostumbrados. Studio Director of Marketing at Paradox Tectonic, with Led by You. First off, I want to share a Live heartfelt by thank You, you ¿no to era the este gaming el community, Sims? La especially the competencia de live simulation Sims, que iba a ser players, for your competencia de los overwhelming Sims, ¿no? response when we first announced the game back in March of this year. And if you're just learning about us for the very Hubo first problemas time, con la licencia, welcome. ¿no? Sí, algo por ahí han dicho. Es que, y luego además que el Life by juego You también is está designed medio to be medio one of muerto the ya. most moddable and open world life simulation games. Launching on PC as an early access title this Es el nuevo September, Sims. Life by You is opening up a whole new world of creative possibilities. Be in total control of the humans that you create, the towns that you build, and the stories that you tell, driven by Pero real language lo dijimos conversations. cuando vimos este And juego, most ¿eh? Lo importantly, dije cuando live vimos out este the juego por lives primera and vez. stories that you create in a Los world Sims tienen without como una limitation. estética And oh yes, mods. artística muy We here chula. at Paradox Tectonic Este lo are veo como continuing to genérico. build off the DNA of great games that Paradox Interactive is known Visualmente es for, como un especially when it comes juego to community-focused súper features genérico and en Life by You. experiences. The creator tools as well as editors that you'll be able to play with in our game will allow you Ahí da un to poco. get your hands on the same tools that our game team is using to actually make the game in order to make your own UGC and mods. Es que parece el típico Just juego for que te Future descargas Game de Show Steam 2023, de here's an estos exclusive look cutres. at one of the jobs that your characters will be able to take on in Life by You. Here's my human, Harley, heading to her job as the barista at the Cozy Up Cafe. Harley will need to complete a set of tasks as part of her workday. No me entra por including los ojos, cleaning up ¿eh? displays Es una set flip, that sí, customers will literalmente. inspect Es que and parece take una set samples flip, from. tío. Sí. Head over to the YouTube channel at Life by You to learn more about the game, and make sure you subscribe to be the first to know Que luego al when final, we do our weekly video drops, including supongo feature que deep las dives opciones serán lo and que lo also definan, ¿no? depth Pero no streams sé, that no me we'll be mola. posting in the coming weeks and months. Pre-order the game on Epic and wishlist it on Tampoco Steam. lo iba a jugar, ¿eh? When you O sea, quiero decir, pre-order, you'll be able independientemente to de su receive aspecto the gráfico, exclusive Life es un Begins género pack que no me interesa lo más and the mínimo. first 100,000 early Las access tartas players hexagonales, will be ¿verdad? En la invited to a pastelería private salían ahí. Discord server where you'll be able to share Le direct falta mucha feedback identidad, to our le falta game mucha team personalidad. to inform the roadmap visual, and the development of the game cascoporro. towards full launch. We're so excited for you to get your hands on this game, and thank you so much for having us Future Ahora Game Show vamos todos a 2023. preorden a tope. Sale Early Access en Life septiembre. by Bueno. You is coming to Steam Early Access on September 12th, 2023, so make sure to wishlist it today. Okay, time to switch things up for a sec. The VR showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, and now it's back by popular demand. So, let's swing over there and Get see it? what's new in the Swing. world. Oh, I see. Yeah. Whippity whip. So let's see what's new in the world of virtual reality. Está puteando la otra. Whoa, Cabrona. this is all new. What do we do? Any A ver, ideas? here? VR. I see a highlighted path, so I guess like any Mira los pétalos de Lilith, protagonist, we should follow it blindly. Los pétalos de Lilith. Sounds Cuidado, no right te to me. acerques ahí. Here's our first game, a reimagining of a Dreamcast cult classic that lets you play squash in space. Let's check in with C-Smash VRS. Peggy 3. Cuidado, Clásico de Dreamcast. Por favor, no hagas eso. Bueno, estos juegos, ya os digo, interesantito, pero no es para... Claro, ahí está el tema, ¿no? Este tipo de juegos están bien, pero son como el aperitivo de la realidad virtual, no lo prioritario de la realidad virtual. Son el aperitivito, ¿no? Be mindful of low-hanging light fixtures because C-Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month on June 23rd, 23 de julio. 2023. If you haven't got it on your wish list already, fix that, would you? And if you're not convinced by that trailer, you can check out a free demo for the game on the PlayStation. Yo no tengo cuarto para jugar a esos Next juegos, up, estar we ahí have con la something for raqueta. those Y of si you hago así looking mato for la a different estantería, way me to get mato your heart yo. pumping. Take a look at this trailer for Madison VR. Hostia, Madison en VR. Esto sí que ojo, ¿eh? Qué juegazo, Madison. Lo hemos analizado en el canal.
es uno de los juegos de terror que más miedo me ha dado en lo personal. Me parece que es buenísimo. Y en VR te cagas. Sí, o sea, esto tiene que venir con pañales o algo, porque si no te da algo, ¿eh? Te da un putísimo infarto con este juego en VR. Es que, ojo, que es muy, muy tocho este juego, ¿eh? Yo lo pasé, había momentos, tío, que es que me tuve que poner la cámara mirando para atrás porque me daba la sensación de que siempre había algo detrás mío. O sea, un juego que te emparanoia. Muy bien, de verdad. Qué bueno es, tío, Madison. Me gustó mucho. La puta música, ¿eh? Si no lo habéis jugado, este juego, si os gustan los juegos de terror, obligatorio, ¿eh? Os va a flipar muchísimo, aunque no sea en VR. Yikes. Even Es buenísimo. Polaroids are scary now. That was Madison VR, which is coming in 2023. Forget the elbow and knee pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. Tú imagínate, hostia, VR en monopatín, ¿eh? Uf, que yo no puedo jugar a eso, tío. Me darían mareos seguro, ¿eh? Tiene que ser, además tiene que haber mucha impresión, ¿no? Jugar a esto en VR. Y tienes que caer seguro. Ah, qué guay la personalización, ¿eh? De la tabla. Cómo se va a grindear toda la bajada. Cool stickers. VR Skater is kick-flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets. Pero esto ya me parece una experiencia de VR más chula esto ya. Tiene que estar muy impactante. Entertainment, who can give us the lowdown on Firewall Ultra, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. Este lo vimos en el evento de PlayStation, creo, ¿no? Me suena por el nombre. Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. Sí, sí. Y si vio el logo ya. We've had our heads down for a while now working on Firewall Ultra, the next evolution of the Firewall franchise, which is coming exclusively to PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, you'll be playing as an elite contractor tasked with either downloading or defending sensitive information. Sí, el shooter VR iba a caer tarde o temprano. Squad of up to 3 other players and show off your skills across varied locations in both our PvP and es obligatorio, ¿eh? Mostrar un shooter VR en cualquier evento. The team has been working hard to create a truly immersive experience that is a treat for all the senses. Ah, pero la VR para juegos de terror, ojo, ¿eh? Utilizing eye tracking, haptics in both the controllers and headset, trigger resistance, and the power of the PlayStation 5 to create. Yo creo que, lo digo en serio, ¿eh? Jugar a Madison en VR, ¿no creéis que es excesivo? O sea, que te puede llegar a dar un infarto. We can't wait for you to enter the world of Es que Firewall es muy jodido ese exclusively juego, to ¿eh? PlayStation VR 2 later this year. Now, thanks for watching and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2. Tiene que ser malo para la salud, sí, o sea. Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR experience featuring a famous. No he jugado yo ni a Resident Evil 7 ni a Visage. Wensleydale. Me gustaría mucho. Pero es tipo Visage. A mí me ha gustado más Madison que Visage, de hecho. Visage me parece muy lento. Madison me parece más directo, manteniendo también el rollo de la exploración y el tranquileo, pero es más directo. Yo a mí me gusta más Madison que Visage. Hombre, mira. Marathon Gromit. Look
looks cracking, Yuri. Wallace and Gromit in the Grand Getaway is Para coming VR, to para MetaQuest MetaQuest, 2 and imagínate MetaQuest solo, Pro tío. in 2023. This Me da algo a brings mí. us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, so I guess we should fast travel. Does anyone see any? Venga, esto sigue siendo VR. Anyone? Hello? Okay, we're back, and I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase powered poquito, by eh? Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Yeah, for sure. Let's pick back up with an exciting world premiere. World Premiere, y ya os digo que son granjas, pero se veía bastante bonito, ¿eh? El último era el de Wallace and Gromit ese, ¿no? Que es el personaje... Daedalic, míralos. Después de Gollum, más vale que publiquéis algo bueno, majos. Porque con Gollum os habéis lucido, cabrones. Ay, sí, granjas espaciales, sí, por favor, y posapocalípticas. Sí, Where eso sí. am I? Where do you think? This is Deponia. So, the nightmare's finally over. Un nuevo Deponia, hostia. If I were you, I'd really reconsider that statement. A ver. Es un survival en el universo de Deponia, hostias. Puede estar muy interesante, ¿eh? Deponia es una serie de aventuras gráficas muy buenas. Las aconsejo mucho, por cierto. Sí, claro, Survival, sí. Ya, la de Dalit se tenía que haber quedado en su zona de confort, la verdad. Pero enséñame el juego, cabrón. Eso es. No, esto no. Enséñame el juego. Venga. Qué hijo de... That was Surviving Deponia, a survival twist on the cult classic point-and-click series. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Habrá que ver qué tal. Man, I am parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water... City Builder posapocalíptico, ¿cuál Where es? have I heard that before? Hay un huevo además de City Builders posapocalípticos. By yourself. All you've got around you is desert. Hay demasiados, de hecho, también os lo digo. Together with others, you've got life, water, civilization. To survive, you must reach out to the world outside. And the most Tiene modo difficult multijugador. choice is always right around the corner. Homesick me suena muchísimo. Me suena mucho el nombre. Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023, so be sure to stick it on your wish list. Okay, I don't want to alarm anyone, but I can see that we've got yet another world premiere coming up next. Otro Regis, how is this posapocalíptico, ¿eh? possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll the trailer, actually. ¿Estuve en guerrilla igual? Puede ser, es que me suena un montón, ¿eh? Furros posapocalípticos. Y vas con la moto por ahí. ¡Hostias! Ojo, ¿eh? Será Inier. Sí, yo creo que está más. Acaba ya, yo creo. Este me gusta un huevazo, ¿eh? Este lo había anunciado ya. Hostias, pues no me acuerdo para nada, yo. Es un poco rollo Mad Max. Es que la jugabilidad me gusta mucho, ¿eh? Con la moto ahí haciendo cámaras lentas y movidas. 19 de junio, pues lo tenemos ya. ¿Lo tenemos ya?
Ah, la demo sale el 19 de Always junio. cool to define a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, aged through blood. The very first Motorvania. That's what I'm calling it. And I'm Carpillí, Motorvania, basta ya, de inventarse Laika, cosas Aged aquí, Through por Blood favor. is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Motorvania. Space Gears. Un RTS, 100 years in the future, Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. The ground crew is adding the final touches. Como les gusta a los to prepare for asiáticos your un buen arrival. mecha, A mí me gustan mucho los This mechas is your también, camp and home base. Collect resources and terraform Mars to build an army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans everywhere. Hace un huevo de tiempo, Strategy pero and un huevo de unit tiempo que no controls juego un will be key to RTS, claiming victory. de corte clásico. Hace Space un Gears will be montonazo y me available to apetece test mucho. play this June. Pero un huevazo, tío, joder. Welcome back, Commander. Space Gears. Me lo apunto por el hecho de que me apetece un huevo. Play for free, free to play. Ya veremos. Space Gears is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Aha. Bloober Team has sent Después over de él the estará brand new launch disponible. trailer for the Lo que no sé si studio's es first-person una demo tal horror o es que es un game, free to play como tal. Layers of Fear. Peggy 16. El Tiberium Wars, Yo estoy muy tentado de jugar de comprarme el Command & Conquer, el remaster de Command & Conquer. Me apetece muy cerdo, Talent. Prestige. Recognition. Será de algunos miembros de Bloober Team, ¿no? Rightfully mine. But what was stolen Este no lo hemos visto ya, este juego, de hecho. can be reclaimed. Ah, no, es de Bloober Team. ¿Por qué siguen haciendo juegos? It's been years. And yet, it Ah, es que es el Layers of Fear. real. Me han pasado clave del Layers of Fear, por cierto. Bloober Team me contactó el otro día y me han pasado clave del Layers of Fear. Que lo sepáis, Lo analizaremos en el canal. The nightmares. Me dice, hola Dilerion, nos gusta mucho tu contenido y queremos ofrecerte una clave. Y yo, ¿de verdad os gusta mucho mi contenido? Bueno, pues nada. Lo jugaré. Si el juego me gusta. Si el juego me gusta, me lo. Ya os digo, o sea, que hacemos mucha broma, que no quiero que nadie se piense que vamos a ir a atacar al estudio a muerte. Pero vamos, no me ven. Está claro que no. Es que además es curioso, lo de Bloober Team es una relación muy rara porque me juego todo lo que hacen. Siempre he jugado todo lo que han hecho. Bloober Team. Y no me parecen malos juegos. Me parecen simplemente juegos de que los disfruto. Observer sí que me gustó. Observer me gustó mucho. Sí, he jugado todo lo que ha hecho esta gente. Is that you? Pero eso es un estudio que... Bueno, How's your book going? I'm glad A to ver. hear your voice. es a lo que voy. No me parecen un mal estudio, pero creo que tienen una relevancia en la industria como muy por encima de lo que realmente son. Es lo que quiero decir. Es como que se trata a Bloober Team como un estudio súper tocho cuando nunca han hecho nada fuerte más allá de Observer. Observer sí es de ellos, sí. Y me gusta mucho, Observer me gusta un huevo. Me parece un juegazo. Pero creo que están como muy, no sé, muy encumbrados para no hacer nada. Gracias, Bloober Team, por la clave de Layers of Fear. Prometo que seré justo al analizarlo. No voy a ir con hateo ni mucho menos.
And I've wet my pants. That was Y lo Layers of jugaremos. Fear. Me han pasado además which is clave coming de, to PC, Mac, de PlayStation Layers of 5 Fear and y de Xbox Series Amnesia consoles a la on vez. June 15th. Del Up nuevo next, Amnesia. we've got a unique take on Estoy the como hasta co-op arriba. cartoon shooter from a talented two-person studio. Let's dive into the world of Enchanted Portals. Este es un estilo... A ver, quiere ser un poquito como el... Coño, ¿cómo se llama, tío? El de las tazas. Cuphead. Quiere ser como Cuphead, pero no llega. Veis que se queda un poco a medio camino. O sea, tiene como un toquecito de dibujo clásico, pero la calidad visual no llega ahí. Cuphead es un juegazo, joder, qué gusto me lo pasé, tío. Pero está bien, está bien. Es bonito este. Es bonito. Quiere ser Cuphead, eso sí. Sí, es que lo de Cuphead a nivel artístico no lo entiendo. Es tan bueno que no lo entiendo. Y este está bien, se ve muy bonito este, por supuesto, pero no llega a ese nivel de la emulación del dibujo clásico. Pero repito, bonito. Bonito, se ve bien. Portals comes to PC and consoles later this year. Okay, we've got a dark fantasy deck-building RPG up next, A ver. full of procedural dungeons and branching narrative choices. Let's check in with Shattered Heaven. Uy, me suena mucho el nombre. Leonardo Productions. But an endless hell. No me convences. But this ends now. Y voy a deciros por qué. Para jugar a esto, juego al Darkest Dungeon. Oh, cuántas cartas, tío. No puedo. Con tanta carta. Shattered Heaven is out now on PC. What's up next, Jerry? No puedo. Okay, well, if I'm reading this correctly, then Este no me we're gusta tampoco, este ya lo vimos, introducing creo. The Fart Squad? Oh, yeah. You mean the furniture arrangement and relocation Sí, technicians. que es de mudanzas. Great house movers to have on speed dial. De mover muebles. In the town of Packmore, there are those with stuff and those who carry stuff away. When your stuff needs Juego de moving, granjas con cartas, no, it's por time favor. to call. Deja mis granjas. Sí. Alguno hemos visto que había granjas y cartas por ahí. Pero bueno. Este es un poco partijuego, ¿no? El trailer desde luego es precioso. El juego sea una puta mierda, pero el trailer es precioso, ¿eh? ¿Por qué una tostadora, verdad? Yo me lo pregunto también. Míralo, la tostadora va con las rebanadas de pan botando ahí. Ah. Laura, would you mind, giving me the number for the Fart Squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our Ones to Watch segment, a montage of some of the coolest indie games on the horizon. A ver. Ah, un montaje de varios juegos, ¿no? Indies. Oh, se ha visto el de... El juego este francés que era fotorrealista, que hubo tanta polémica, ¿os acordáis? Hace muy poquito. Pues se ha visto un fragmento, ¿eh? Este, tío, Uf. El Punch Club 2, ¿eh? Droguita. Death Ground. Pinta bien. Este también pinta bien, ¿eh? Mira, ¿no? En un récord, ahí está.
Demasiadas cartas y movidas. Vete. Parece el juego de cartas de Final Fantasy IX, tío. That was our ones to watch montage. If anything caught your eye, you can find out more on these games and everything else in the show by heading to our dedicated Steam page, which you can find by searching for Future Game Show on Steam. A montage! But now it's time to take a look at Warhaven, Nexon's free-to-play 16 vs 16 fantasy brawler. The Nexon. Este era el que... Ah, no, iba a decir el medieval, pero no, medieval no. Me parece... O sí. Tengo sensaciones encontradas con lo que estoy viendo. Se ha abierto una fisura temporal, espacio-temporal en mi cerebro, para intentar entender lo que está pasando. Esos camiones y de repente hay un caballero medieval detrás. Es como... Sí, pues es justo el que decíamos. Es un poco el For Honor raro este que lo presentaron. Creo que no sé si lo vimos en el Guerrilla Collective o lo vimos ayer. Play for free. Warhaven is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest later this month. Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're just... Este señor tiene pinta de vender seguros de hogar, mining and exploring, building houses for the Steam folk. Es un poco como... Tiene pinta de padre que va a buscar a sus hijos y hace chistes que odian sus hijos. Es un poco de rollo. Steam World. Ah, este lo jugué, tío. Este lo jugué en una beta. Y tiene muy buena pinta porque tienes la parte superior, o sea, la parte de tierra, que es un city builder con industria y tal. Pero luego tienes la parte subterránea, que es un poco rollo Dungeon Keeper. Las minas, que funcionan un poquito como Dungeon Keeper. Y me gustó bastante lo que pude jugar, Me gustó bastante. Steam World Build. Me dijeron que me darían clave del juego final, por cierto. PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your Steam World wish lists if you like what you saw. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about mira, el Dimer. Subimos demo de este juego en el canal de Gameplays. Dimer 1994 o 98 era este. Ha mejorado bastante respecto al anterior, que eso es importante porque el anterior tenía muchas cosas un poco... Está mejorado mucho. But you're blind like everyone else. It can't be too late. Reyes, you need to get out of here right now. They all seem to become obsessed with the same thing. You can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead. Es un survival horror. De hecho, es el... Ya sabes que el anterior iba a ser un remake fan de Resident Evil 2, pero Capcom les dijo que no dejaban, pero que les ayudaban a hacer un juego propio. Y esta es la segunda entrega de esa saga. Stay frosty, because Daymare is coming to PlayStation, Xbox, and PC on August 30th, 2023. Echoes of the Living, no me prime those acuerdo. wishlisting fingers, folks. What's next, Laura? We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating solar flare. Es que otro city builder posapocalíptico es una barbaridad los que hay. No, este es parecido, no, este es... O sea, sería más al Resident Evil
tercera persona, pues cámara al hombro, más a los Resident Evil modernos. El primer Dimer a mí se me hizo durillo, pero al final no lo disfruté, sin ser un gran juego, mucho menos. New Cycle. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. Habrá que verlo. Bueno, esto es para saberlo. Si me gustan este tipo de juegos, siempre me voy al canal del escocés gamer, que lo juega a todos, el perro. Y ahí lo veo un poco y me oriento. Upon a time, there was a happy place called Riverside. No es ese, no. And right there, De control estanque no, porque es control en tercera persona, como Resident Evil 4 Remake o Resident Evil 4. But Ruffy had this amazing ability to swap things. Yeah, really. He just swapped them. And it was easy for him. Grab it. Throw it. There you go. Ruffy could swap just about anything. But his job had him swap paintings for townspeople. Copy and paste, swap it, you name it. Este se ve bonito. Life was perfect. Until one day, a long-forgotten evil emerged out of the darkness. Devastation came all over Riverside, and the end was near. Now, it was up to Ruffy to accept his destiny and swap the bad for good. Oye, se ve interesante, ¿eh? Tengo debilidad por los juegos que usan escenarios de 3D y sprites para los personajes principales, ¿eh? Es que me recuerdan mucho a Ragnarok. Tengo cariño a Ragnarok. That was easy. Things might get rough, but ya los mechas hay. Ruffier. And you will never swap alone. Ruffy and the Riverside. Ruff and the Riverside. Habrá que ver. Yeah, correct. This winter. Or whenever it's ready. Socorro. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, se parece a Paper Mario, ¿eh? Lo visual. Ruffy and the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo Switch this winter, so get it on your wish list now. Our next section is a slight change of pace. A ver. This year, we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, 25, and beyond might look like. Expect startling tech demos and cutting-edge vistas as we give you a glimpse of the future of games. O sea, vamos a ver demos técnicas, básicamente. Show? Outrageous. Precisely. A mí esos modelos predictivos no me suelen gustar cero. Porque una demo técnica es tan poco representativo de lo que es la implementación luego en un videojuego, que no suelen ser nada... O sea, está guay para ver una tecnología y las capacidades y tal, pero ya. Es decir, mira, los juegos serán así en el futuro, es como... Las demos técnicas sí, son humo y han sido siempre humo. Yo llevo décadas viendo demos técnicas que todavía no se han cumplido, no se han materializado en los videojuegos, o sea... Exacto, demo técnica, Gollum es una demo técnica de Unreal Engine 5, además, es verdad, está hecho con Unreal Engine 5, ¿cierto? Nadie lo entiende, pero es cierto. Luego además es eso, es que te venden luego los personajes en estas demos técnicas moviéndose con unas animaciones que luego no va a tener.
el juego al final. Es eso, las demos técnicas del Unreal 4, tú las ves ahora y dices, hostias. Es muy complicado. Veremos qué tal el Wulong. A ver. And that was the inaugural Unreal Engine 5 técnica, showcase, igual sí. and a warning Nos to han graphics engañado a cards todos. everywhere. I can hear mine squealing and Por eso, bursting into flames. fíjate solo del gameplay. Be sure to Cuando head veas over to the gameplay, de FGS verdad es cuando social te tienes que channels if you fiar. want to see more Unreal 5 demos as and when they drop. And while you do that, I am pleased to report the sighting of a friendly neighborhood world premiere. Oh, come on, let's see it then. A ver. Claro. Un juego rítmico, ¿eh? Cuando estaban hablando los presentadores y estaba la imagen de fondo, he pensado lo mismo, con la mano esa que salía. Digo, hostia, se parece un huevo a Moonlighter, tío. Sí. Es verdad, ¿eh? Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson. Pero Moonlighter tiene un pixel art más bonito. En personajes al Another double menos. feature up next, focusing on Hammerwatch 2 Este and lo resubiré Helio seguramente, Pines. sí. Sí, lo estoy grabando, de hecho, lo Pleased to resubiré. report that it is once again dinosaur time. Yes. Granjas y dinosaurios. Literalmente. Paleo Pines. Basta ya, por favor, de granjas, tío. Que lo diga yo. Que lo tenga que decir yo. Este me gusta mucho. Lo vimos el otro día, este. Y tiene una pinta tremenda, tío, este juego. Tiene pinta de ser droga. Bueno, tienes un juego de burdeles, no, pero de imperio de la droga, sí, ¿eh? O sea, el exofármaco. And Hammerwatch 2 is coming soon. Stick them on your wish list. Hammerwatch, me mola Hammerwatch. Both games, which will be available on Steam el 2, de hecho. June 19th. Speaking of no lo demos, conozco yo. our Ones to Play montage is back after its debut in the spring showcase earlier this year. Don't touch that dial, as we're going to show off a bunch of incredible games that you can try right after the show. A ver. Lo que vamos a ver ahora lo podremos probar. Yet I'm not ready to die out here. ¿Qué es este juego? Un señor que grita, ¿eh? Este qué bonito, ¿eh? El de doblar los escenarios como si fueran papel y a papel traer. Claro, muy buenas. Es que estoy sudadísimo hoy, ¿eh? Porque como está mi mujer durmiendo... Bueno, mi mujer se desperta hace rato, pero es que no puedo poner el aire acondicionado. Estoy sudando como un pollo. Más City Builder. Ah, es verdad. Este City Builder tiene muy buena pinta porque construyes en lo que viene a ser las zonas planitas de la montaña. Thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, you can check them all out by heading to our dedicated Future Game Show Steam page. We're taking a quick break from the trailers now to deliver an exciting update. In last year's summer showcase, we were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraina. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games,
right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam. 5 años ya del teaser de Oblivion. Go check it out. You can also head to our FGS social channels for more updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay, time for another trailer. We've got a first look at gameplay from Station to Station, a wholesome simulator where you connect voxel railways to build thriving cities. Ah, pero este es el que hemos visto ya, ¿no? En el otro evento. Sí, lo hemos visto en el otro evento. Que es de ir conectando las vías del tren. Muy bonito, visualmente es espectacular, ¿eh? Todo en base a voxel, en el apartado artístico, pero joder, un voxel muy currado, ¿eh? Es que a mí me dan mucho miedo los ventiladores de techo. Me dan mucho miedo. Este juego es precioso. Además, la iluminación es muy bonita. Es como muy elegante este juego, visualmente. Por si se caen y me cortan la cabeza. Por supuesto que sí. Not a supervillain in sight. I think I could do with Station some to tranquil Station. train time, actually. Station to Station is coming to PC in 2023, and a demo is available right now. So go check it out after the show. Next up, we're taking a step into the world of fantasy with Emberstorm Entertainment's atmospheric base builder, Reka. ¿También es ucraniano este? Ah, claro, porque la leyenda esta de la casa Pollo es algo de por ahí, ¿no? De esos territorios. De la Baba Yaga y toda esa pesca. Este tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Es lava. Porque la casa la construyes tú. O sea, tiene ahí todo el tema de construcción, tus habitaciones, tal, va súper personalizable, como hemos visto antes. Míralo. Los cuadros qué horrorosos son. Ya pones ahí todos los libros, que es precioso, ¿eh? Y bien, vale. Irse a la casa, tira para adelante. Cacho de pollo. Reka. Don't forget to pack your boots, as Reka, delightful chicken cottage included, is coming to PC in 2024. 2024. Okay, our friends at Sega have got a new trailer to share regarding Company of Company Heroes of 3. Heroes Oh. 3. Let's check it out. Juegazo, los Company of Heroes, ¿eh? No, es un evento muy general. De un poco de todo. Más doble A, diría yo. Es un evento muy doble A. Sobre todo. Company of Heroes es triple A, obviamente. Este Company of Heroes es triple A. Es uno de los mejores RTS que hay. La jugabilidad, sobre todo. Company of Heroes tiene una jugabilidad que es que me gusta muchísimo, tío. Me parece buenísimo. Ah, la edición consola. La Console Edition. Company of Heroes 3 is coming to PlayStation and Xbox on May 30th. I don't know about you, Yuri, but I've got a feeling this next game is going to be a good one. El de la ópera. Wait a second. Is that you? That's me. In a role-playing musical? Wait. And we're about to be introduced to the main Este es el de la ópera que hemos visto characters? antes, Oh my que es, que God. es un musical. Popcorn. Somebody get me some popcorn, please. Que tiene buena pinta, ¿eh? Who is this, Grace? Why does he have horns? I've been known most often as Pan. I know where you belong, Grace, the song, Grace. I can
telling me something. God, how can you even stand him? Still not a fan? Honestly, Es que a mí me llama también, es tan exactly what I'd diferente. expect him to be. What about Apollo? Y mira que yo no soy de musicales yo para nada, ¿eh? Sun and light, but our sun god Pero es tan had a curioso. reputation. That hidden voice, it'll always play on loop. It'll always say. Va chulazo de faro, ¿eh? Es el farero chulazo. What side are you on? I said I would just make things worse, and I was right. De Wolf Among Us 2 no se ha dicho nada. I'm not sure. Se habló ayer de The Expanse, Famous que también es de last Telltale, pero de otro no. Tell me what you know about Persephone. Honestly, she's the least like her stories. Are you here to challenge me? You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this better than fighting with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our sordid history. A ver, ¿qué tal es la historia de Sounds a este? little volatile. You're always looking out for me, Freddy. Porque es una historia así como de dioses y movidas. Stray Gods. The role-playing musical, es que es muy bueno. Wow, that was awesome. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap from the game for us. No, I haven't. Are you sure? Yes, I'm sure. Not happening. Anyway, I'm so pleased to be able to reveal that, as well as PC, Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm playing it. And now that we've got that out of our system, it's time for me to introduce a new section to the show. One that I'm calling the International Debut. Estará subtitulado, It's another supongo, world ¿eh? premiere, El del isn't it? musical. Yeah, oh, hey, fine, but you don't have to spoil it. Sí, es como, es que es eso, es el padre de tu colega que quiere ser gracioso y tú ahí. Es gracioso, sí. Uy, este que bajo. Este es de puzzles, ¿no? Pero es de terror, porque me está gustando lo que veo, ¿eh? Bueno, parece más como de... Uy, esa niña por ahí, ¿eh? Tiene como mucha variedad, ¿no? De escenario, mucho... Reveal. Interesante este, ¿eh? That was your first look at Reveal. Oh, I love horror games. But our next game is all about driving De to terror, sí, survive es in de an terror. anomaly-filled exclusion zone. Here's Ironwood Studios with a developer presentation about este what to juego, expect tío. in Pacific Drive. Este lo vimos, no me acuerdo dónde, Initially, sinceramente. it was very much a personal thing. You know, I grew Ibas up tuneando el driving coche para station wagons sobrevivir. around the Pacific Northwest. I would go camping. I'd go out to the beach. I'd go on road Creo trips with que es friends. este. And as an adult, I decided to start doing that again. So I got an old station wagon and I started going out on these trips. But you know, I would go to abandoned industrial sites. I would go, you know, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car. Sí, 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 very sí. surreal experience, and that became Este es el Future I Game think, Show. the initial seed idea for the game. Pacific Drive is a run-based driving survival game, but when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player into the car, having them drive around in the woods, and getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of plate juggling that you Ya want lo, in a como lleva el survival coche game, ya, el and pavo, taking ¿eh? care of a car, like you know, making sure that you don't run out of gas and checking on your battery.
It all eventually came to fruition with the garage and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on their car. No sé cuánto dura. Llevamos de directo en este evento, yo creo que una hora, ¿no? 1 hora y 20, más o menos. In most survival games, there's a focus on the player. And no creo que le quede mucho ya para terminar. Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. It's the thing that's going to keep you safe when you're out in the zone, but that's only true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment puede estar muy chulo, your car, but things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off, in which case you may have to craft replacement parts or scavenge for new things out in the zone. We really Porque tienes que eso, vas avanzando y vas saqueando, vas explorando cosas. Taking care of this car and maintaining it while they're on the road. It's important for us to do this because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something that we care a lot about for the game. So the zone is a pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion, and we wanted to make sure that players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine to start, you have to put it in park manually. We built the whole game with these systems in mind because we want to create effectively a sandbox for these different dynamic moments to occur. Sometimes when I'm driving the car, I find I have to swerve suddenly just to get out of the way of a saw blade or an electrical anomaly, and then I'm on my side in the woods, and that's fine then, because the first time I drove into the woods was as a teenager going about 40 miles an hour, but that's another story. I spent an eternity climbing the super Nos están contando los desarrolladores sus antecedentes penales, ¿eh? Yo atropellé a una mujer, me metí en el bosque. Y así surge el juego. Son todos presidiarios que se han puesto a desarrollar un juego. Mira, están todos girados. And one of them pulled me straight into the gateway, and I made a safe exit from there, even though the storm was closing in. I think the experience I'm looking Parece que están hablando como si lo contaran de ellos propios, en plan de, pues a mí me pasó esto, otro, joder, qué vida más puta habéis tenido, macho. The last minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Pinta muy guay este juego, pinta muy guay. Pacific Drive. Lo seguiremos muy de cerquita. No lo sé cuánto dura, yo creo que durará, no sé, hora y media o 2 horas. Llevamos un rato largo, Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, en total llevamos 3 horas y media de directo entre todos los eventos. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Well, yeah, of course. I mean, I knew that. Yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? Cookie Cutter. Este juego empezó siendo un prototipo y los desarrolladores, no sé si os acordáis, lo estuvimos jugando en Twitch y los desarrolladores estuvieron con nosotros en el directo. Porque estaban todavía pensando cómo iban a hacer el juego, hicieron un prototipo y me lo pasaron y tal. Y estuvieron hablando con nosotros en directo, los desarrolladores, tío. Y al final lo han conseguido y han hecho juego, y es un Metroidvania. De hecho, por Twitter me ha estado hablando antes con el tío, que es un británico, y me ha dicho, espero que juegues la versión final. Y le digo, sí, joder. Tiene muy buena pinta este. Y unas animaciones, el prototipo ya tenía unas animaciones que eran la polla. Y esta tía es un robot, básicamente. They will pay for what they did to her. Es brutalísimo este juego. Este boss estaba en el prototipo que jugamos. No, de Narita Boy no, del 2 no se sabe nada, ¿no? De hecho el 1 me lo rejugaré pronto. Tengo muchas ganas de rejugármelo. Ah, qué bonito es, tío. Tiene un diseño este juego. Me flipa,
Ah, qué bien. Me alegro un montón por ellos, tío, porque son muy buena gente. Empezaron siendo una pareja y son muy majos, además, súper ilusionados con el juego. Cuando hablo con ellos están siempre ahí súper emocionados y me alegro un montonazo, tío, de que hayan tirado para adelante con el proyecto. Muy, muy feliz de ello. Sí, señor. ¿Y este? Sí, es un poco rollo GTA 2, ¿no? No tan sumamente isométrico. Más cenital. Es un poco de ser policía en este caso, ¿no? O sea, eres... Oye, pues tiene buena pinta este, ¿eh? Tengo predilección, como ya os he dicho, por los juegos en vista cenital isométrica, me flipan. is a crime-fighting action sandbox game set in the 1980s. Basically everything that I love. And it's coming to PC, En los 80, PlayStation, and pasaron los Xbox in 80. 2024. And with that, it's time for our final trailer of Último the tráiler, night. gente. I know, those of you who tuned into Uy, last eso year's es Summer Mirage 2, Showcase, you may remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person trapped in their own home. It's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Time for an update, don't you think? I do. Peggy 18. Luto. Otro juego de estos que me van a dar 4 infartos, pero que lo voy a jugar como un cerdo, además. ¿Es español este juego? Hostias. Uf, cómo me gusta, lo veo. Dámelo. ¿Tiene demo? Si tiene demo me la jugaré. Ya, así a to flipada. Sí, pues esto lo tenemos que probar. Lo tengo que probar. El puto de Luto. That was a brand new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Ha estado bastante bien este, ¿eh? It's been so fun. Wait a second, Yuri. Now my Spidey sense. Sí, Bluebird Team ha salido, sí. Bluebird Team ha salido con la Airsoft. FGS Specific World Premiere Spidey Sense. Me ha gustado este evento. Ha estado bien. Jueguecitos interesantes. Let's see it. I'm going to tell you a story about 3 extraordinary spirits united to face the darkness. Que parece que está hecho como con slow motion, ¿no? Da un poco la sensación, ¿verdad? De que está hecho como con slow motion todas las animaciones. Incredible warriors Hostia, qué bonito, fate, and even death. I, Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a part of it. The Spirit of the Samurai. Joder, pues este me ha puesto gachondo. Mira ese bicho, tío,
that was The Spirit of the Samurai, a stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been a blast. For me, anyway. Thank you so much for being my partner in voice acting, crime fighting, and now show hosting, Laura. Aw, you're so welcome, Yuri. Anytime. Literally, anytime you want us back. We'll be there. Okay. To our audience, thank you so much for tuning in. We really appreciate it. Also, me gusta, a big gente. shout Buen out evento. to our sponsor, Intel. And everyone Larguito, to make pero the summer bien. showcase Ha sido, ya os digo, hora y Remember that you media. can find and wishlist every game Muy seen in contento, today's con show este on the evento. dedicated Future Game Show Steam page. This is where you'll find all of the demos. Yo sigo, para mí Just sigue Google ganando el Future Guerrilla Game Collective, Shows. pero este ha estado muy, You can also muy read bien. more about each game on gamesradar.com and see extra Lo subiré al content canal from our de editorial directos, team ¿vale? Lo voy on a the subir dedicated ahora, de hecho. El de los FGS indies cookies también lo voy a subir. I'm Yuri Lowenthal. And I'm Para Laura tenerlos ahí Bailey. guardaditos. And this This has has been been the Future Game Show Summer Showcase 2023. Y mañana, gente, antes de irnos, recordamos, mañana tenemos Xbox Game Showcase, Starfield Showcase y PC Gaming Show. No nos olvidemos del PC Gaming Show, que será un mierdón, pero está ahí, ¿vale? Mañana viene lo gordete y lo veremos todos juntos, gente. Que hay muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas, sobre todo de Starfield. El de Ubisoft es... vamos a mirarlo, de hecho. Creo que lo tengo por aquí. Bueno, como aquí está esto de fondo que salen, da igual. El de Ubisoft es el 12. Mañana tenemos los eventos de Xbox y el PC Gaming Show. Ubisoft el 12. El 12 también es el Xbox Game Extended, ¿vale? Que suena aparato para que te crezca el pito. Y el 12 también está el de Capcom, que lo veremos. Así que, perfectillo. Mañana, gente, a tope, ¿eh? Full energía para verlo todos juntos. Nada, nos despedimos ya porque están ahora con las promos estas de Intel, que nos interesan a todos un mierdón y medio. Y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todo el mundo por la compañía, gente. De verdad, sois los mejores. Y mañana más. Chao, chao, gente. Que paséis una buena tarde. Bye, bye.